अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 11वीं और 12वीं साइंस के बाद जिस तरह के कंपटीशन शुरू हो जाते हैं मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले के लिए, और उसके ताल्लुक से नीट इम्तिहान को उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के मुताबिक क्वालिफाई करना जितना लाजमी हो जाता है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करके इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, 16 अक्टूबर 2020 को इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें हमारे शहर अजीज़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नुमाया कामयाबी हासिल की। उन्हीं चंद तलबा में से एक नूकारी खानवादे के मोहम्मद यासीन साहब, आपके साहबजादे अब्दुर्रहमान साहब ने 570 मार्क्स स्कोर करके अपने शहर का, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हमें ये मौका आज मिला कि हम उनसे, उनके वालिद साहब से कुछ गुफ्तगू कर सकें और आपसे स्टडी की स्ट्रेटजीज़ को जान सकें कि किस तरह आप इस मुकाम को हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं AJ एकेडमी की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल कबीर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल नूर सर से मेरी दरख्वास्त है, आप आए और अब्दुर्रहमान के वालिद साहब मोहम्मद यासीन साहब की खिदमत में शाल का नजराना पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ नूर सर को दोबारा जहमत देना चाहूँगा कि अब्दुर्रहमान की खिदमत में आप पेन का नजराना पेश करें। यही इल्म की दौलत है, इसी कलम से हम लोग तालीमी तरक्की के तमाम मनाजिल को तय करते हैं। बहरकैफ बहुत बहुत शुक्रिया नूर सर कि आपने हमारे मेहमानान मुकर्रम का शाल के ज़रिए, नजरानों के ज़रिए आपने इस्तकबाल किया। अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आपको इसी रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशन था? हाँ, जैसा कि रहता है कि रिज़ल्ट बाद आंसर की ऑफिशियली आ जाती है जी जी, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी मार्क्स कितनी आने वाली है। तो मुझे भी मैंने काउंट किया था तो 570 तक आ रही थी। बहुत खूब। ये एक अच्छा रहता है कि रिज़ल्ट के ऑफिशियली डिक्लेरेशन से पहले हम लोग इन चीज़ों को जान लेते हैं। तो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी तो ज़्यादातर मतलब जब से NTA ने कंडक्ट करना चालू किया है नीट में, जी जी, तो ज़्यादातर NCERT में से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को एकदम फॉलो करें। तो क्वेश्चन ज़्यादातर NCERT से आते हैं। NCERT से ही आते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 11वीं साइंस और 12वीं साइंस आपने किस जूनियर कॉलेज से की? 11वीं और 12वीं साइंस मैंने ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से कंप्लीट किया। ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से। आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या हुआ करता था? शेड्यूल मेरा तो मतलब नाइट में मैं नहीं पढ़ पाता था। मेरा ज़्यादातर मतलब अर्ली मॉर्निंग में स्टडी में करता था ज़्यादातर। जब पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आप ऊब जाया करते थे, फटीग और थकन जब तारी हो जाए, तो आप फ्रेश होने के लिए किस चीज़ों की तरफ माइल हुआ करते थे? फ्रेश होने के लिए मैं तो फिर फैमिली के साथ मतलब बैठा करता था। ज़्यादा बात इधर उधर की हो जाती थी, फिर ज़्यादा वक्त नहीं, 10-15 मिनट फिर वापस मैं पढ़ाई पर आ जाता था। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चा किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के मराहिल में होता है तो अपने वालिदैन से इमोशनली टच में रहना और अपने जो बहन भाई है, घर के जो दीगर अफराद है, हमारे अपने खैर खा है, उन लोगों से टच में रहने की वजह से हमको एक जज्बाती सपोर्ट मिलता है। बहुत खूब अब्दुर्रहमान, क्या आपको शुरू से नीट का ही एग्ज़ाम देना था? JEE की तरफ आपकी तवज्जो क्यों नहीं गई? हम सिर्फ ये नाज़रीन को बताने के लिए ऐसे कुछ सवाल ज़रूर करेंगे ताकि आज भी कुछ लोग जो कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि उन्हें JEE की तरफ जाना चाहिए या नीट की तरफ जाना चाहिए। पहले तो मैं 10वीं तक तो कॉमन मतलब मैं पढ़ता रहा, ऐसा कुछ था नहीं कि इंजीनियरिंग जाना है कि नीट में जाना है। फिर 11th में आया तो फिर मेरा बायो की तरफ ज़्यादा रुझान था। जी, तो मैं बायो के हिसाब से फिर मैं मेडिकल में आने का सोचा। बायोलॉजी के हिसाब से? बायोलॉजी के हिसाब से मेरा अच्छा स्कोर था बायो में। बहुत खूब। घर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? आपके वालिद साहब मोहम्मद यासीन साहब और आपकी वालिदा मोहतरमा है, आपके भाई है अम्मार वगैरह, इन लोगों का सपोर्ट आपको अपने एजुकेशन में किस तरह से हासिल हुआ? इन लोगों का सपोर्ट ये है कि मैं यहाँ पर नहीं, अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं रहता यहाँ पर। बहुत खूब, बहुत सपोर्ट मिला है मेरे घर की तरफ सर पे, वही से। मैं आपके वालिद साहब से मुखातिब होना चाहूँगा।
ہم سبھی تو آپ لوگوں کو محلے کے حساب سے اور ہمارے خیر خواہوں کے حساب سے آپ کو چاچا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جو گھر اور خاندان ہے آپ کا، شہر میں جو مشہور اور معروف کچھ دینی اور مذہبی گھرانے ہیں، نوکاری کا خاندان آپ کہہ سکتے ہیں، اسی خاندان کے آپ چشم چراغ ہیں. ماشاءاللہ آپ نوکاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، محمد یاسین صاحب. آپ جو پاور لوم پیشے سے منسلک ہے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ آپ اپنی تجارت کر رہے ہیں. میں چاچا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تربیت کے معاملے میں کن چیزوں پر بلیف رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے ریزلٹس آئے؟ میں اول تو بچوں کی تربیت پر بہت توجہ دیتا ہوں جی. ان کا صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک میری نظر ان کے اوپر رہتی ہے. بچے کیا ناشتہ کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، دوست کیسے ان کے ہیں، دوست کس ٹائپ کے ہیں، ان کے نیچر کیسا ہے، مزاج کیسا ہے دوستوں کا. پھر اس کے علاوہ نماز کی پابندی بچے میں ہے کہ نہیں ہے، وقت پر کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں آتے ایک نہیں، میں انتظار کرتا ہوں گھر پہ نہیں ہے، میں فون کر کے کانٹیکٹ کرتا ہوں کہاں بچے تم لوگ آؤ، دیکھ کھانے کے لیے وقت ہو گیا، ہم لوگ بیٹھے آ جب. پھر کھانے کے بعد بھی تھوڑا ادھر ریسٹ، دوپہر میں چاہتا ہوں تھوڑا ریسٹ بھی لے لیں، ریسٹ لیتے ہیں. ریسٹ لینے کے بعد یہ لوگ تھوڑا سا فرینڈ سرکل میں تھوڑا تفریح جاتے ہیں، مطلب جانا بھی چاہیے. کھیل کود کے لیے بھی میں فری کرتا ہوں، بالکل کھیل کود بھی ہونا چاہیے، ورزش بھی ہوتی ہے، دماغی طور سے مینٹلی اور فزیکل یعنی فٹنس بھی آتی ہے اس سے. پھر رات کا وقت بھی میں یہ لوگ کو زیادہ باہر رہنی نہیں، تو 11 بجتا ہے کہیں بھی ہو تم پڑھائی کے واسطے ٹھیک ہے پہلے موجود رہو، 11 کے بعد گھر کے باہر مجھ کو دکھنا نہیں چاہیے. 11 ساڑھے 11 حد ہو گئی، گھر پہ آؤ، اس کے بعد تم 1-1.5 گھنٹہ اور پڑھائی کرو چل، لیکن میری نظر کے سامنے رہو. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ 12-1 بجے تک تم آؤ، اس کے بعد تھکے ماندے صبح اٹھنے میں تکلیف، نماز کی پابندی نہیں ہو. تو بچے ویسا فالو بھی کیے نہیں جیسا میں ویسا میری بات کو وہ رکھے بھی اور برابر فرمانبرداری کے ساتھ وہ لوگ انجام بھی دیے. اور پڑھائی میں پوری توجہ وہ لوگ دیتے رہے، کھانے کا اور پھر شیڈول، پھر پڑھائی کا شیڈول، نماز کا شیڈول، اللہ کے فضل میں جیسا اپنے چاہتے تھے ویسا ہی لوگ فالو کیے ہے نا، اس کے مطابق دیے. اور ہمیشہ اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نیک اور اچھا تابناک مستقبل بنا اللہ تعالیٰ، اور ایمان کے ساتھ ان کو جو بھی رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کو قائم دائم رکھ اللہ تعالیٰ. یہ جیسا کہ آپ نے کہا ان چیزوں پر ہمارا بھی بلیف ہے، ہمارا بھی یقین ہے کہ صرف کسی طالب علم کا ہونہار ہونا یا بہت ذہین ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. ایسے طالب علم کے اوپر جب تک تربیت یافتہ اور فکر مند والدین کی نظر نہیں ہوتی اور خود ان کی تربیت نہیں ہوتی تو میرے خیال سے ایسے غضب کے رزلٹ آنا ممکن نہیں ہوتا ہے. اور میں بے شک اس کا کریڈٹ، جہاں اس بچے کا کریڈٹ ہے، اس کی اپنی جو گاڈ گفٹڈ جو خوبیاں رہی ہے کہ صحیح سمت میں مستقل مزاجی کے ساتھ پازیٹیولی وہ صحیح سمت میں جو سخت محنت کرتا گیا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، ماں باپ کی باتوں کو فرما برداری کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے تبھی یہ رزلٹ حاصل ہوا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک غضب کا جب کمبینیشن ملتا ہے، گھر کا جو سپورٹ ملتا ہے، والدین کا جو سپورٹ ملتا ہے، والدین کی طرف سے جو حوصلہ افزائی کی جو باتیں ہوتی ہیں، بچوں میں جو یقین دلایا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں آپ یہ کر سکتے ہو، انہی چیزوں کی وجہ سے ایسے رزلٹ جو ہے تو سامنے آتے ہیں. بہر کا بے پناہ خوشی کی بات ہے. آپ سے چند سوال اور میں کرنا چاہوں گا. بہت سارے بچوں میں کچھ مسکنسیپشن ہوتا ہے، کچھ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں جیسے فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، بایولوجی کے لیے، ہم ان لوگوں کے پاس انڈیویجول ٹیوشن لگائیں یا ہمارے اپنے شہر کی اگر میں بات کروں 2-3 مشہور انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ جا کے ایڈمیشن لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے؟ انڈیویجول ٹیوشن کی بات ہے تو مطلب ہم کو زیادہ تر ٹیوشن وہاں پر نہیں فالو کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے واسطے اپنے ہم کو جانا چاہیے. وہاں پر استاد کو گھر پہ بلانا مطلب اچھی بات نہیں ہے. تو میرے حساب سے انسٹیٹیوشن کو ہی جوائن کرنا چاہیے نیٹ کے اور JEE کے واسطے. تو 11ویں 12ویں آپ جونیئر کالج سے کرتے ہوئے آپ نے کہاں داخلہ لیا تھا اس کے علاوہ؟ 11-12 میں جونیئر کالج کے اسٹڈی کرتے ہوئے میں نے فلاح محمد ٹرسٹ میں داخلہ لیا تھا ٹیوشن کے واسطے. جی ہاں. وہاں کے اساتذہ کے میتھڈ آف ٹیچنگ سے اور ان کے فرمائشی انداز سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے بالکل، بہت وہاں پر ہارڈ ورک. ہاں، اور باقی انسٹیٹیوشنس کے بھی اچھا ہی رزلٹ ہے. لیکن ہم لوگ جب بچے سے بات کر رہے ہیں، جہاں کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ میں نے بھی وہاں کے بہت سارے اساتذہ کے، خاص طور سے جمیل سر ہیں میرے خیال سے فزکس سے، کہ کافی قابل شخصیت، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ. جب کچھ مسئلہ کسی بھی طرح کا مسئلہ رہے برابر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو بہرکیف آپ کے اساتذہ اکرام کو اور خاص طور سے آپ کی محنت کو، آپ کے والدین کی تربیت کو ہزارہ سلام. اس لیے کہ جب تک ان لوگوں کی مکمل توجہ کسی ایک طالب علم پر نہیں ہوتی تو ایسے رزلٹ سامنے نہیں آتے. مستقبل میں آپ کے عزائم کیا ہیں؟
मुस्तकबिल में मेरा MBBS में एडमिशन के बाद इंशाल्लाह जो कि हो जाएगा, अल्लाह आफियत का हाँ, करे। तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरा MD या MS में इरादा है, PG में, नीट PG के बाद। बहुत अच्छा। आप 2021 के नीट एस्पिरेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, क्या बात? ओनली हार्ड वर्क कैन डू सक्सेस। बहुत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, यकीन रखे कि हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि न होएगा, नहीं होएगा, तो नहीं होगा। आपको एकदम यकीन रखना चाहिए कि बस हो जाएगा और हार्ड वर्क करते रहे। ओनली हार्ड वर्क कैन डू सक्सेस। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बंदे के गुमान के साथ है। हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर खुश गुमान होना चाहिए, नेक गुमान रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे, हम लोगों ने एक मुख्तसर पीरियड में कुछ गुफ्तगू की। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारे अपने मालेगांव शहर में होम सिकनेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्टूडेंट्स में भी और बहुत लाड और प्यार करने वाले वालिदैन में भी। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिज़ल्ट और बेस्ट आए और हमारे शहर के बाहर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या हमें अच्छे रिज़ल्ट के लिए अपने बच्चे को शहर से बाहर भेजना चाहिए? आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप थोड़ा सा खुल के गुफ्तगू करें, अपना ओपिनियन रखें। मेरा ख्याल है कि मैं भी पहले जाना चाहता था बाहर, लेकिन वालिदैन साहब और मशवरे से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो मेरा ख्याल है कि जब पढ़ने वाला अगर बच्चा है, मतलब सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी पढ़ सकता है, वहाँ पर भी पढ़ सकता है। मेरे बहुत से दोस्त थे जो बाहर गए एडमिशन, लेकिन उनकी मुझसे मार्क्स कम आई है ये साल। तो पढ़ने वाले पर डिपेंड है कि हार्ड वर्क कितना करता है, वो हिसाब से वो कर सकता है। बहुत खूब बेटा। बहरहाल अब्दुल रहमान के अच्छे, रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए AJ एकेडमी की जानिब से नेक ख्वाहिशात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और आपके वालिदैन को और आपके असातिज़ा इकराम को दोनों जहां में कामयाबी दे। बहुत खूब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मुख्तसर पीरियड में फ्रूटफुल बात से बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिससे नीट 2021 के एस्पिरेंट्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप दोनों ही मुअज़्ज़ज़ हज़रात का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। AJ एकेडमी की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर तरह की तालीमी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।